Best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10:02 sa buntag. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon muguna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlawng Martes, no? Adlawng Martes karon ika unsa na ning adlaw 29. Adlawng Martes Agosto 29. Maoy pagbukas gyud sa klase karong adlaw. Ug gani atong nakita nga ang atong mga kabataan interesado gyud mobalik sa tunghaan kay makita nato sa TV agi sa mga balita karong buntag nga nagloud ang mga kabataan nga nagbaktas kita padung sa ilang eskwelahan. Makaingon ako nga sa sud sa compound sa mga tulunghaan makita nga daghan kayong mga bata. Sa lakto ng pagkasulti maingon ako nga nindot kayong timailhan sa interes sa atong kabataan nga mubalik sa pagtungha nga makahuman yun sa ilang giplano nga mga damgo nga kurso aron nga makabarog sab sila pag-abot sa panahon. Karong adlaw usab atong anamon paghisgot ang pipila ka mga balita nga medyo sibo lagi sa atong hisgutan ni atong una nga murag ubay-ubay yun 20 million kapin sa gani kamo kapin pagkunog 20 milyon isang mga bata sa tibuok nga nagpa-enroll sa tibuok nasod. Apan nalipay sabta kay dunay mga kaigsuonan nato nga nahingawa ugani mga kinikanan sa mga medyong nag-uol mahitungod ining problema lagi nga dunay mga dapit nga daigo ni ining nagsunod-sunod nga bagyo kadtong unsa kadtong bagyo Falcon unsa pagkadto karon kini bag-o na sab nga guring unya ang uban sibo sa nakuha nako nga mga schedule baton pa sa interview karong buntag ni Asik Francis Bringas ang Assistant Secretary Francis Bringas nga kadtong mga dapit nga nagkuwang og classroom tungod sa baha ug unsa ba nga mga problema pa giingon nga doon na sila duha ka schedule nga tumanon aron nga dili malangan ang pagklase sa mga bata. Pagsugod ang alas 6 sa buntag matapos alas 12 sa udto. Ang ikaduhang schedule magsugod sa alas 12 kanya mahuman sa pagka-alasay sa sayong kagabion sa hapon. O gunya, gibaton pa ni Asik Bringas, kadtong mga transferes, kadtong mga bag-ong namalhin,
og kadto sang mga late enrollees naawahi pagpa-enroll. Balikon ko ha, late enrollees og kadtong namalhin. Mahimong nga malangan kuno, mahimong mo report sa Biyernes na. Mahimong di sila magka-report karong adlaw Martes, mahimong nga sila adto na mo report sa Biyernes. Matod pa ni Assistant Secretary of Education Francis Bringas kadtong mga late nga nagpa-enroll o kadtong mga transferees, kadtong mga namalhin gikan sa private ngadto sa public schools. Mao nga makaingaw na ko nga salamat nga tagaan yung ako nakakita sa kadako sa problema nga giatubang sa Department of Education. Labi na gyud kining pag nagkuwang sa nagkuwang sa classroom tungod kay ang ilang area gibahaan. Gani hangtod karon pamanggid kunoy mga eskwelahan na di pa gyud magamit tungod kay tubigan pa. Muna nakaingon ko hastila no kung kana ka problema indong nagiatubang sa Department of Education ato gid unta na nga tabangan sa dili lang sa kagamahanan sa ato sang mga ginikanan sa kung sabay matabang nato sa ato pa there should be a joint effort nga interest sa ginikanan ug sa mga kadakuan sa tungahan labi na gyud sa mga opisyalis sa Department of Education. Ug unya giingon pasab diri sa atong napunit nga balita nga nining di pa hain na ni di pa gibalita sa mga ang kuanggod ang nakuha nato nga kasayuran natong miaging adlaw nga 12 ka empleyado sa PSDBM Department of Budget and Management nga kadaghanan ato mga inyunta og sa DepEd mga empleyado 12 ka empleyado sa PSDBM Department of Budget and Management of DepEd gipasuspenso sa ombudsman kay may kalabutan mura apil sila sa nga nahalambigit sila ni atong gipalit nga overprice ug unya questionable nga laptop no panghinaot lang ta nga gani hinaon na nalipay ta sa pasalig nga gibuhian ang DepEd gipaniguro nga dili maka-epekto sa pagbukas sa klase sa Martes Agosto 29 karong adlaw ang pagsuspenso sa pipila ka empleyado sa DepEd tungod sa overprice nga laptop. Sa ato pa watay kabalakan nasuspenso sila o unya tumagaw nila kay nahalambigit man sila matod pa sa report niya ng anomalya pagpalit sa laptop nga questionable naging laptop nga na overprice o niya outdated pa kana ba kanang karaan na ang sistema o unsa ba kahagyon kini nakuha lang ni nato sa report sab o unya sa di pa na ita pupadayon wa man na diretso man ni nato no bangumusta usab ko sa nato mga kaisunan tig paminaw dinhi ning atong tulumanon panginlabot kay labi na gyud dinhi sa dakbayan sa Ormoc sa tibuok Kwarto Distrito sa tibuok Rehiyon 8 nga sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug inon ta na lang sa tibuok nasod sa Pilipinas nga maabot dining atong Sibya ug ato pagaling i-appeal ang mga kaisunan nato nga tuwa na sa lae ang pagpagabot sa ang mga kaisunan ta nga tuwa sa laing mga nasod nga maabot gihapon ining atong internet nga pagsibya. Gani malipay ta nga dunay uban nga wa na ta masayo dugha ba sila karon pero may mga text nga nadawat nga nagsunod pa na sila ining atong tulumanon. Ang wa lang nako ka pareha kang paing kapuno nga kauban ako kaniadto din sa local government sa Ormoc karon permi siya nga nag-build ay nining atong tulumanon pero wa gyud ko makasabot og hain na bay paing hugain ka naman karon may untag
makapahibaw ka og hain ka na bang dapita kahit malipay sab kami nga malampuson ka na sab diha niya nang imong bag-ong dapit nga ginihimutangan pagkakaroon sa ato naging paningkamot sa panginabuhi, no? O niya mangumusta sabta sa mga kalihukan, kumusta na ba kaha ang kalihukan dinhi sa atong dakbayan mahitungod sa filing sa certificate of candidacy. Wa kayo ko sa barangay o sa SK kay pastila, no? Kining politika murag yun o murag giingon lagi ni nga akong silingan si Ponso kining politika labi pa sumba. Nga naman mag-ilog yun kay sa nakita lang sa unang adlaw sa filing sa certificate of candidacy sayo pa kuno kaayo nagtapo nagdumog na nagdaghan na ang mga tao nga kuan pa inon ta pag-abli pa lang gani sa kuan sa Comelec sa ilang area kay kining nakita nato gipakita sa TV sa nahitabo man sa Manila sayo pa kaayo na nagdinut-anay na babae o laki mga batan-o na sa iski o mga may edad na nga managan nag-interes nga munagan kay mo file certificate of candidacy nagdusok-dusok na sayo pagkayo mo na makaingong kong kampunso tinuuray ng imong giingong pons nga kining politika murag labaw pakalami sa humba kay sayo pagkayo basta sayo ho pa ngadto na sa opisina sa Comelec kay mo file sa ilang certificate of candidacy. O gani, subo nga una-unaon, mag-ampo ta. Nga dili intaw na mahitabo din sa ato og ubang mga dapit. Kay sa Albay, sibo sa barita nga atong nadawat karong buntag, uy, matod pa diri. Mura usas sa nagka-file, ha? Usas sa nagka-file na sa iyang certificate of candidacy dito sa Albay ambot og unsa tong bariyuha sa Albay wa na kaayo ko wa na nako tong mapunit nga hitabuha pero usa ka kandidato nga nakapile na nakahuman nagfile siyang sertipiko di kandidatura gipusil patay basta sa ato pa pagfiling pa una pa lang galing adlaw ha sa filing sa certificate of candidacy do na nay kinabuhi noon nga inyong nausik tungod lang tingali sa unsa bakaha nga katarungan personal mga grads o tungod bakaha kay nahadlok ang nagpusil nga kadtong namatay in taon nga ni file sa certificate of candidacy dumadaog bakaha o unsa bakaha mao nga ang unang adlaw sa filing sa certificate of candidacy gidumog daghan ang gustong mag-file perti daghan ang gusto nga makauna dayon pag-file sa certificate of candidacy. Pero ang akong itambag ninyo, kung nag-file na gali mo sa inyong certificate of candidacy, ayaw lang mo pagdali-dali ha. Kay daghan ra bang uban karon nga anay ilang mga giandam nga mga propaganda nga unsay nga ana mga uhas bulantis nga mga ipapilit nga mga propaganda nila ayaw kuno ayaw dayon dapat dali-dali pagpaabot ang katugutan na ug unya ang maayo sa tingali nga makasabot mo ug asa dapit ang kanabang area kanang dapit nga adto itugot ang ipamutang didto ang inyong mga campaign materials kay og dili gani ni inyo nang ipataka ang mahitabo lang kato na kay akong nabatian kaga hapon o karon sang buntag ang pamahayag sa tigpamaba sa Comelec si Attorney Lutianco nga kadtong mga propaganda sa mga kandidato sa pagkapitan, konsihal sa iski sa mga dili mabutang sa designated area nga ato ibutang ang inyong mga propaganda lang katong yun na dunay ilang operasyon baklas o kunya may lagtang takon ang kuyaw la diya
kihaan ka, maproblema ta. Babayon ba, imbis nag-interest na ka mo serbisyo sa atong baryo, di na hinuon kay mag-atubang na tagkaso. Mao nga hinaot unta nga nga atong tumanon ang unsay gimbutan sa balaod. O balikon ko ha, sugod na ron ang karon adlaw ang kuan filing sa certificate of candidacy sa mga mukandidato pagka kapitan, pagka konsihal, no, pagka iski chairman, iski councilor o uban pa, no. Mao nga hinaot nga balikon ko atong sundon ang unsa mga reglamento. Gani ang akong itambag niadtong mga grupo sa mga kandidato nga mungadto kita sa Comelec. Mangutana ta og unsay kay ako dire ni karon nga napili sa kong pagkakonsehal, dugay-dugay. I have served the city of Ormoc for 18 years as city councilor. Muna nga nakasabot ko kaniadto sa balaod nga gisunod sa pag-file sa certificate of candidacy. Pero pagkakaroon wa ba na ko'y kasayuran o wa ba'y mga bag-o nga mga reglamento nga gipasunod sa mga bag-o kining Comelec chairman si George Garcia, mao nga manghinaot ko nga kamo nga mobile sa dili pagani katong wa pa magapile sa dili pa mobile muadto gyud mo sa kuan kining Comelec o mangutana unsa bay reglamento o nakapile na may unsa bay sundaw na mo sa kampanya o uban pa kay raba no. Sibo sa balita karong nadawat karong buntag dunay uban nga nagkuyog-kuyog kuno ni adto nang uban nga nagfile pero may armas nadakpan naigo sa gunban na problema na sa binoon imbes makakonsentrate sa kampanya wa na hinaw nagatubang na sa kaso kay tungod anang illegal position gadili kato yawa tungod ti pagdadag armas atol ni ining campaign singabot nga eleksyon. O higala ato di ang akong ipahinumdum di ay. Nakining atong tulumanon inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. O mangumusta sab ko di ay no. Ambot unsa ka si Sam mudagan baka matugida pagkakonsehal ubalik si ako nabatian mo mag si Higala Milagalos murag ang kanhi kapitan sa airport murag nagplano ba sa to matidoon ba no ang ako nangutana lang sabta ug unya ambot si Kapitan Alben o unsa ba iyang mga plano kumusta ba og ang ako nabatian sa punta murag si Konsehal Boy Maglasa Boy Iya Miguel mo'y mudagan ambot tinuod maning atong napunit nga balita. Manya mangumusta sab ko diay sa akong partner si partner PP tugonon og ang iyang misis si Maribel. Kumusta partner? Wa ba kay plano nga mudagan gyud no? May na nga makasabot sabta. Ambot si Konsehal Willie Kagang magparidilik ba si ang akong inanak sa kasal si Boy Romo wa ba kay plano sang budagan o niya mangumusta sab ko nila ni Elda ni Paris Sabino ni Maring Duteng ni Oscar ug ni Sita ang atong malampuson nga negosyante Diaz Masin si Felix ug si Berna si Menda ug si Urset ug ang atong kapitan karon si Cecil Tugonon Baksal. Kumusta mo? Idaot nga naamo sa maayong panglawas. Mangumusta sab ko kang Higala Cesar Sakay, Kapitan Cesar Sakay, ug sa akong parente diha sa Dolores si Kapitan Pedro Pipito. Mudagan pa makakaron, no? Si Madam Alexandria Sab, ang atong maanyag astrologist. Kumusta?
Kang Kapitan Norma Lord, ang arkitekto sa Kauswagan sa Luna, kumusta? Si Tata Caro, numero ng konsihal sa Libertad, kumusta? O sa ibong tatay, si Abay Tasio, kumusta? Mga hinaot nga naamo sa mayong panglawas. Nahala, di lang nato kayo hunton, ugma na sabang uban. Kana amo lang ipahinumdum nga kami diri dinhi sa atong tulumanon pangilabot wa gyud malimot sa inyong ta kaninyo nga nagsunod ini nga atong tulumanon. Okay, mupadayon ta. Kain na ba ning di ara? Ang sunod nga tinagsip sa balita nga atong hisgutan mao kining pasalig sa DSWD. Nga matod pa, may pasalig ang DSWD hasta pagani si ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga ang DSWD nag-aandam na og food pack sa mga maapektuhan sa bagyong Kuring. Sa ato pa kadtong mga baka isuunan ta nga mga dapit nga giagian sa bagyong Kuring, ayaw mo pagkabalaka kay no less than the President o ang mga kadakuan sa DSWD. Mura mag si Secretary Gatchalian, may pasalig nga doon na sila giandam nga food pack sa mga kantong kaisuunan ta nga naepektuhan sa bagyong Kuring, labi na gyud sa mga dapit nga naigo. Murag ang ako, mura watog Ilocosur o uban patong mga dapit nga gidagha nga naigo sa bagyong Kuring. Mao nga ang akong ikatabag, maayo coordinate mo ngadto sa DSWD aron nga medyo makuha nato unsay nga na ining andam daan og pila mo kabuok makapahibaw mo og pila mo diha sa area nga nagkinahanglan og food pack. Mao nga mas mayo telling sayo nga mapasabot sad ang atong kadagkuan sa DSWD. Okay. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong hisgutan, mao kining murag ang Pilipinas ug Australia kuno maghimog joint patrol sa West Philippine Sea. Maayo sab na. Kay gibalita ra ba kuno karon nga murag daghan na kuno kayo ng mga barko sa China o uban pa diha nga militia vessels nga naa diha nga sa ato sa West Philippine Sea sa mga area nga ato sa Pilipinas. Doon ay pamahayag ang excuse me, ang armed forces nga murag doon na kuno mga propaganda lang kuno ni. Murag doon ay grupo sa mga propagandist nga niya sa Pilipinas, niya sa atong nasod nga mo'y magsigig paggawas og fake nga mga balita. Ang paghatag lang kay kuya o niya o unsa makaha. Wa kay ta mas muna giingon nato nga mas mayo nga di lang sa tamaminaw dayon. O niya balikon ko manghinaot sabta nga mahidayon kining joint nga patrol sa West Philippine Sea sa Pilipinas ug Australia aron nga medyo makapakita sabta sa China nga naglihok sa bintawon ang atong mga kaisuunang Pilipino, ang atong silingan ng mga nasod. Okay. Ang katapusan di pa di ay ang mga pangutada ang ipalanog. Kinsa ba kahay ipuli ni Susan Tots Upli, ang sekretaryo sa Department of Migrant Workers nga namatay sa Pangidaron nga sa 61. Gani sa kagahapon sa pakigpulong gihimo sa atong presidente atol sa inyong ideology gihimo dito sa Malacañang kay gidaman ang patayng lawas dito sa Malacañang ni Susan Tots
Opli sa iyang eulogy ni atong presidente, murag kinibang teary-eyed siya, murag nagluha-luha sa iyang pamahayag ug ali iyang gihisgutan nga maghisgot man ta og kanang gitawag nga pagkabayani si Tots o Opli kuno bayani sa mga mata sa mga OFW kay bisan sa wa pa siya tudlo kaniya nga sekretaryo sa migrant workers nakasigin naman siya tabang sa mga kaigsuunan mga OFW sa nagkalain-laing dapit pinaagi na ilang foundation Opli Foundation. O niya ang sibo sa balita si Yusik Undersecretary Bernardo Ulalia maoy mulingkod temporaryong sekretaryo sa Department of Migrant Workers. Sibo pa sa balita nga atong napunit. O niya, dunay uban nga medyo mangutana gitudlo bagyod kuno kini si Susan si Anheng Susan Tots Opli sa pagka-sekretaryo sa migrant workers tungod lang kay ang iyang amahan kaniadto sinaligan man sa amahan ni Presidente Bongbong Marcos si membro man sa kabinete ang iyang tatay si Blas Opli nga sa panahon ni sa amahan ni Bongbong Marcos nga mao ding gingkon si Ferdinand Marcos Sr. Karon ni ay usa ka buot lang sab nato nga sa mga sangan sa atong mga kaigsuunan nga mga OFW dinis Ormoc sa 4th distrito ug sa Rehiyon 8. Buot lang sab nato nga ipabati ang atong mga nakuha nga impormasyon nga unsa gayud kini si Tots Opli. Si Susan Tots Opli. Kali ka angayan ba siya gyud nga itudlo gitudlo siya tungod kay anak siya ni Blas Opli. Ni ay sa kulom ni Maritzo Villanueva sa iyang kulom Common Sense nga napatik ni adtong Lunes Agosto 28 kagahapon. Ang uluhan ni iyang kolom sa Common Sense iyang giuluhan og ni Maritzo Villanueva like father like son. Ako na gipunit kay ang kuan lang sab ni pagkuyog ni nining atong tulumanon panginlabot og nagsalungsura ng radio sa atong pagyukbo sa serbisyo nga gihimo ni Anheng Tots Susan Tots Opli sangan sa mga kainuto o kaigsuunan tang OFW dinis Ormoc sa 4th distrito ug sa Rehiyon 8 ug sa tibuok nasod. Sa matud pa sa report diri no, in a recent Twitter post, former Senator turned influencer Panfilo Lacson honored the memories of two outstanding public servants retired from public service and politics but active in social media engagements. Lacson posted the following personal tribute on August 23, or a day after Department of Migrant Workers Secretary Tots Opli succumbed to stage 4 breast cancer. Breast cancer na yung namatya ni Tots Opli. Ang amahan ko, the father served under the father. The daughter served the son. Matod pa dire, ang amahan, may serbisyo sa amahan ni Bongbong Marcos, si Marcos Sr. o ang iya sang anak, si Tots, ni serbisyo sa anak ni Bongbong. Ni Presidente Ferdinand Marcos nga si Bongbong. Ang duha kuno pulos, both were cabinet secretaries o unya nangamatay while in office. Sa ato pa dihay, namatay si Blas Opli nga diha pa sa opisina nga mausay na hitabo karon ni Susan Tots Opli. They were cabinet secretaries. Gihigugman ni they love their countries and live their lives
looking after the welfare of Filipino workers. Blas and Tots Opli are now reunited in face. Unya, the father was the late Senate President, si Blas Opli Diay, who once served as Minister of Labor and Employment during the martial law regime. The 75 years old Opli died on December 14, 23, while he was still the Secretary of the Department of Foreign Affairs. The daughter, of course, is the 61 years old Department of Budget and Welfare Secretary. The youngest of the 6 Opli children. Let me call our late Department of Budget Secretary by her pet name, Tots. I first met Tots in 1992 when she worked as her father's when she worked at her father's office at the Senate, writing and distributing bunch of press releases for him. Tots died a few weeks after two other siblings passed away. Uy, nagsunod-sunod ay nagkamatay. No, ang iyang managsuon. One after the other due to cancer. The eldest brother, former Mayor Felix Toti Opli of Hagunoy, Bulacan, and the elder brother, former journalist Blas Opli Jr., both died of lung cancer. Ang kamatayon sa duha ka magsuon kuno murag was simply too much to maantos ni Tots, whose cheerful self could not escape sa kahadlo ang iyang cheerful nga batasan kuno ni Tots wa makalikay sa kahadlok sa human mortality. She was diagnosed with stage 2 breast cancer in 2019. She initially had a remission after chemotherapy but followed her surgery to remove the tumor in 2020. Tots was among the first member named by President Bongbong Marcos a month before she assumed office at Malacanang Palace in June 2022. After all, Tots' passion and advocacy for the interest and welfare of overseas Filipino workers preceded her. Kini di lang ni hunto nato, no? Ako lang ipasabot din sa atong mga kaigsuunan nga nagsunod din atong tulumanon. Nga unsa bay credential nga makaingon ta nga angayan si Tots si Tots Susan Opli nga itudlo sa sa Department of Migrant Workers. Unsa bay iyang resume? Matud pa diri sa akong napunit kana. Tots matud pa diri ha. Tots was only too humble despite her outstanding credential. She graduated in 1995 from the Kennedy School of Government at Harvard University in Boston. Dili day kay local lang nga graduate sa universities ing atong si Tots Susan Opli. Di graduate siya ni atong 1995 gikan sa Kennedy School of Government at Harvard University in Boston. Nakahuman siyang master's degree in public administration ug unya nakadawat sa Josephine Vernon Award for Excellence in Communication. Mauna kita sa laktod nga pagkasulti di na lang kayo dato patas o no. Ato ning hisgutan karon ang credential ni Secretary Tots Opli aron atong mapasabot nga gitudlo siya dili tungod kay anak siya ni Blas Opli. Gitudlo siya tungod kay siya angayan pinasikad sa iyang credential. O gunya ang iyang record sa wa pa siya matudlo, nagpakita sa iyang pagmahal gyud sa mga OFW. Mao magaling nga atong hisgutan ang iyang performance ug ang iyang credential agi sab natong pagyukbo ug pagkuyog sa nasod, pagkuyog sa indunta sa gipalanog ni sa atong presidente Bongbong Marcos nga ang kahinugon. Kita sab dinhi sa atong tulumanon. Kita dinhi sa Region 8, kita dinhi sa Ormoc, naibati sa tagkahinugon sa sayo niyang kamatayon.
Pero ang atong giingon, may rest in peace. Okay. Okay. Mo padayon ta dining atong hisgot-hisgutan karon sa mga tinagsip sa mga balita. Ug unya ni ana ni. Hain na ba ni? Dira. Dias karon sa diayng adlaw no. Ayaw mo kahibong mga drivers, mga tag-iyang mga sakyanan kay karon kunong adlaw Martes, pitsa 28 nining buwan sa Agosto, doon na sa kunay increase sa petroleum product sa mga sa gasolina, sa diesel, sa gas, may doon ay increase. Mao nga ato sa dinggis gutan aron nga makasabot sad mo nga di ay mag-andam no. Mag-andam mo nga doon nag-increase nga gisugdan karong adlaw sa petrolyo. Gani malipay lang sabta nga ang ato sang mga driver ba sa mga atong mga operator di lang sab tingali pakalitan ang mga pasahero no nga mo increase lang sab sila nga dili sa pasabton in town kay pagkailo sa mga kaigsuonan nga mga anhi sa syudad nga igo-igo lang yun ipalit og bugas, ipalit og isda unya ang plite nga nahabilin mauna lang katong karaan nga presyo sa plitihan unya mukalit lang nga doon na increase nga maoy hinungdan tingali mao nya hinungdan nga magkagubot no magka hiubsanay sa buot o gunya ang sunod nga tinagsip sa balita nga atong nadawat kanang giingon nga tingali na sa kuno gikahadlukang mahitabo nga duna na say increase sa presyo sa sibuyas o gunya presyos bugas naunsa na ba din siya karon naunsa na ba ning hitabuang nga kining sibuyas ning ragsi mura man sad og bugas mo kuyog man sa bugas mao nga ambot unsa bay angayang himuon ini mao manggali nga maayo tingali gyud ang tun-an ni pag-ayo ug unsay lakang nga himuon nga aron nga unsay nga nining pangitaan og sulbad yun in town kining pag-gikahadlukan na sab nga mahitabo na sa pag-usab kining pag-increase sa presyo sa sibuyas. Way sa payan sa bugas kay murag maumang gini. Nahitabo naman itungod kay ang mga dapit nga gikuhaan nato sa may mga makatampo sa supply sa bugas sa nasod nga mga gibahaan labi ng mga dapit sa Central Luzon dako kaayo nagkuwang mao manggali nga daghan ang problema sab kay hinaot nga dili ni sakit gawas. Ug unya dadakpan sa pipila ka mga budiga sa dinhi sa atong nasod nga gitaguan sa pipila ka mga negosyante. Ug unya ang tuyo pagtago kay aron makapahimo sila sa presyong mahal. Kasi lang pagkadi sad maluoy. Pagkaway kasing-kasing. Mura man og pulos na lang batikon ang naa. Kay ang ilang huna-huna, ang ila naman lang wa man sila in taon makahuna-huna nga ang mga pobretang kaigsuonan usahay gani kausara maglungag ang uban kuno sa buntag ug naay linungag nga saging maulang kuno usahay kanang sa udtor lagi kuno ibugas kay mao man anha naman diha kuno ang puga-puga nga trabaho ug unya ang pagkagabi isab ang ubang kuno ang ikatog kamuti kanon kamuti dalang in town no pastilan unya kining uban nato mga negosyante wa makahuna-una nga in town kaluy-on nato ni kun do na manggali gipalit di sa timiingon nga magpaalkan Cebu pero ug do na manggali ganansya di lang sab kaayo ng taas kay ug unya di naman sa ni babutang-butang lang kay na gi raid magyud kining mga budiga nga dunay daghang mga bugas nga gitaguan pila to kalibo kato nga sako ug unya
imported girisak dinhi aron nga maingon nga makamando og mahal-mahal nga presyo. Mao nga loy ayaw na intaw na niyog buhat taloy kay pagka magkaluluoy sa atong mga kaigsuonan. Okay, hala. Dili kayo na wa naman tingalay mga tinagsip sa balita nga atong nahitgutan. Ang mga kanang filing of certificate of candidacy na nagsugod na karawad lawa o niya hinaot nga dili ta mapareha sa ubang dapit sa Manila nga pertegyo purag tinukburay na dito magpailugay na mababay malaki may mga batan o may edad na nga nag-interest yung pag-file sa certificate of kandidatura magsinikhanay na pagsuod sa opisina sa Comelec pastilan kita ka ug unsag yun pa ang pagbati sa mga kaigsuonan tang Pilipino ug politika mo hisgutan. Mao naging maton pa sa akong higala nga si Ponso, lami pa kuno nagishumba kuno. Lami pa humba ang politika. Nahala. Hinaot nga sundon lang yun nato ug unsa may gibutan sa balaod nga may kalabutan ang umaabot nga eleksyon. Ug unsa may reglamento atong sundon, ug unsa gimbutan sa Comelec atong sundon aron di ta ma-disqualified ug di ta mapasakaan og sumbong. Nahala. Mupunit na tag-ari na ta sa isyu. Ako nalipay nga nakabati nakabasa ining usa ka editorial sa gawas sa Mantalaan kagahapon Lunes sa Philippine Star. Ug niya ang editorial giuluhan og i-form of heroism. Usa ka paagi sa kanabang pagkabayanihon, no. Usa ka paagi sa pagkabayanihon ug atong hubaron ang ang uluhan, i-form of heroism. Niya ako ning gustong hisgutan karon kay buot sab nako nga ikuyog paghisgot kining sinuwat ni Attorney Ian Vincent Mantikahon. Parte sa kapilido ni si Attorney Ian Vincent Mantikahon. Doon na siya regular nga kulong sa Dipreman nga naguluhan og barnan pero unahon kaning editorial. Matod pa, days before the observance of National Heroes Day, pipila ka adlaw sa pa sa ulugan nato ang National Heroes Day. Ang publiko nakamatngon og pakita gitreat kuno to a commitment to form a heroism. Ang publiko kuno gipakita og kalihukan nga paangi og pasalig nga matawag nato nga paagi sa mga commitment kuno sa usa ka bayanihong paagi. Balikon ko ha, this before the observation of the National Heroes Day, the public was treated to a commitment to form a heroism. Over 100 mayors from all over the country kicked off a movement for good governance in August 24 at the University of the Philippines campus in Quezon City. Sa ato pa niining editorial nag-iingon nga mga usa ka gatos ka mga mayor sa tibuok Pilipinas misugod sa usa ka kalihukan for good governance niadtong Agosto 24 sa University of the Philippines campus sa Quezon City. Ang formar nga paglusad sa Mayors for Good Governance nagmarka og pinirmahay og manifesto
committing mao kuno'y pagmarka mao'y magpinirmahay og usa ka manifesto nga nagpasalig pag-uphold sa principle of good governance and the rule of law to respect civil liberties and manage public funds judiciously. Pagkanindutan ini ha. Kining manage public funds judiciously. Balikon ko ha. Ang formal nga paglusad sa Mayors for Good Governance nagpakita o gihimo kuno pinaagi sa pagpinirmahay og usa ka manifesto ug unya nagpasalig nga I uphold ang principle of good governance and the rule of law to respect civil liberties and to manage public funds judiciously. Unya niya we vow to maintain the highest standard of integrity and transparency in all aspects of governance. Our actions and decisions will be driven by honesty and accountability, ensuring that the public trust in our office remains our foundation for our service, the manifesto declared. Balik atong hubaron o ginagmay. Sila may pasalig nga ilang ipabilin, ilang i-maintain ang highest standard of integrity o transparency sa tanang aspeto kuno sa good governance. Ang ilang aksyon kuno desisyon gibase sa honesty and accountability o gipaniguro nga ang public trust sa opisina magpabilin nga mo'y ilang foundation for service di manifesto, mo'y manifesto, mo'y magideklarar sa ilang manifesto. Masud pa diri, we shall embrace a strong public service orientation, putting the welfare and needs of our citizens at the forefront of our agenda. Our decision will prioritize the common good over personal political gain. Pagkatintuta. Ila kunong ipatuman, we will embrace ilang gakson ang lig-on nga public service orientation. Ibutang ang kaayuhan o panginahanglan sa mga kasakatawhan nga mao kunoy mag-una sa ilang agenda. Ang ilang desisyon, matud pa diri, our decision will prioritize the common good over personal or political gain. Ang ilang kunong desisyon giuna gyud kuno ang common good, ang kaayuhan sa publiko batok sa personal nga kaayuhan o mga political gain. Mauna ni ang mga convenor kadiyot kayo ha kay murag kaubuhon yun. Okay. Upadayon ta. Mga pangutana tingali. Matod pa diri sa editorial, no? Among the conveners mao kini sila ang nagpasiugda nining gikahisgutan nga kalihukan. Kining group kining gilawns nga gilusad nga Mayors for Good Governance. Ang mga conveners nini, ang mga naglihok niini nga mga mayor, mao sila si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio, Romel Arnado sa Kauswagan in Lanao del Norte, City Hataman of Isabela in Basilan, Felipe Remolyo of Dumaguete, unya sa Metro Manila ang signatories kuno nag-apil ni Mayor Joey Belmonte sa Quezon City, Rapi Biason sa Muntinlupa, Bico Soto sa Pasig, Marcelino Teodoro in Marikina ug si John Ray Tiangco of Nabutas. The signatories vowed to leverage advances in technologies for streamlined processes, make service more accessible, and improve governance overall. They are also committed to foster equitable development and promote citizens' participation
and empowerment in governance. Pagkanindot magyud niini og matuman ni. Kay kining mga namirma nga mga mayor nga akong gi hisgutan siya ang mga conveners nga sila si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio, Romel Arnado sa Kauswagan sa Lanao del Norte, Hiti Hataman sa Isabela in Basilan, Felipe Remolyo sa Dumaguete, sa Metro Manila sila si Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, Rapi Biason sa Muntinlupa, Bico Soto sa Pasig, Marcelino Teodoro sa Marikina ug si Jan Ritiangco sa Nabotas. Mao kini silang namirma nagpasalig nga gamiton kuno ang maningkamot sila nga gamit og advance in technology pag-streamline sa para processes aron nga ang serbisyo kuno masayon na kayo o i-improve sa nila ang governance sa kinatibukan. Unya, ni-commit sa sila, mapasalig sa sila sa pag-poster og equitable development o i-promote ang citizens' participation and environment in governance. Pagkanindutan ini. Sa ato pa, ang mga kalihukan nga himuon unta sa usa ka local government, konsultahon unsa ang katawhan, kay para man sa katawhan ang ilang himuon. Dili mahimo pag-project kasi sila malay dadon nga to sa baryo ang usa ka project kawa kinahanglan. Himuon diha sa syudad ang usa ka project kawa nakaigabita nga mas daghan pa man unta nga duna pa may dako kayong mga project unta nga angayang nga implementar diha nga gikinahanglan sa mga pobre. Mauna unta napastan dindutan dinhi og matuba ni. There's open yawning gap between words and action in the country, especially when coming from politicians during election campaign. In particular, candidates promise the moon. Once the winner are known, Filipinos are left with trust bin filled with rhetorical aspiration. Pagkatinuod. Kinigod naging kinikono matod pa nila, there's open yawning gap. Doon ay dako kayo nga inyong tang diferensya panaglayo sa pangapung o sa aksyon nining atong nasod. Panahon palgali sa kampanya ang mga politiko during campaign matod pa diri promise dimon ipasalig pahastang mga bituon, pero pagkahuman sa eleksyon wa na kuno ang nahabilin ang sudlanan na lang ang trust bin nga puno sa rhetorical aspiration. Mga trust ka na lang nga puno sa mga pasalig. It's no longer election season. However, the movement for good governance at the local level is raising cautious hope that the seeds of long-lasting reforms are being planted in public service. Thus, the movement is emanating from the local government executive and is doubly encouraging. Complaint on inefficiencies, mountain of red tape, dynastic rent-seeking, and serious corruption often revolve around local government officials and agencies all the way down to the barangay office. To reject business as usual and initiate genuine reform would be heroic. The movement gives reason for celebration as the country make National Heroes Day today. Kini ang akong gibasa mahitungod sa iniining sa editorial. Hinaot nga makaablinis mata sa atong pipila tuod ka mga local government official nga panahon sa kampanya hasta pasalig pa hasta mga bituon. Pero paghuman sa eleksyon, wa na. Pero usahay, makapangutan na sa matod pa sa akong silingan diri si Ponso, mabasol ba sa nato ang atong mga politiko? Nga doon naman sa atong mga pumipili, nga dili sad muliho, ug way sobre. Ug niya, unsa man kuno? Unsa may mahimo na bala nga ang mga opisyal sa siyudad muliho kuno nga pulos lang para sa katawhan, wa sa ila. Bidaw, ikaw nga naminaw karako karon din hining atong tulumanon. Unsa ba imong ikasulti?
unsa bay imong ikasulti, unsa bay imong ikatampo nining programa karon, nining editorial nga gihisgutan dinhi nining sa editorial sa kining Philippine Star nga usa ka paagi sa kabayanihon ang mga lihok nining pipila ka mga barangay mga mayores. Angaya natong pagpakan og iampo nga kining mga huna-huna, kining mga gipalanog nga mga maayong huna-huna sa usa ka gatos ka mga mayor. Kay pilar bagod ni sila kabuok ba? Sibo pa nining di amagud say sinuwat ni attorney Ayan Vincent Manticahon nga matud pa niya diri hain na ba ni nga kini kunong usa ka gatos nga mga mayor nga naglihok karon kuno kay matud pa niya do naman siya record mura kunog emer pin drop mura kunog sa una to paghubad diyan na mura kanag kana bang unsay nga ini dagom nga ihug nimo sa nagpundok nga mga butang nga lisod pangitaong kay matud pa diri giingon lang diri nga pila ni kabuok duda man ko muy abot man og 145 cities ug unya 1489 ang munisipalidad sa nasod. Unya ang usa ka gatos sa kamayor mo mihimo niining gikahisgutan nga kalihukan nga mooy miporma niining mayor for good governance. Unya ato nya ning hisgutan og tiwas kining kining gisuwat sab ni attorney Ayan Vincent Manticahon sa Priman kay mura sa makaingon sab ko nga gi-report man sab ni sa Business World Online lami kaayong paminawon og ato ning hisgutan og ba kay pero wa naman nagulagay panahon karon ako lang gihisgutan og gamay ang kining gisuwat sab ni Vincent Manticahon nga may kalabutan niining sa gisgutan nato sa editorial. Hinaot nga ugma samantak na ni mao gyapong istasyon kining indio kaming ubanan si Vince no din hining atong programa kaya atong tiwason paghisgot kining pipila ka mga importante kayong isyu. Para nako og mahinayon man ni pertik ninduta. Lami unta kayo kay kiring sinuwat ni Manticahon naghisgot man can we stop mapahunong baka nato ang korupsyon. Korupsyon ambot depende ni kung ikinasing-kasing magyud nato nga tabangan ang mga lungsuranon sad mutabang kay pareha sa ako gikaingon ang dili nato practically mangingon nga 99% nga atong mabasol ang mga politiko niining pipila ka ng hitabo sa atong eleksyon kay do naman say partisipasyon do na say natampo do na say na inunta na nahimo ang mga pumipili nganong naingon ang pipila ka mga kandidato. Doon ay mga kandidato nga maayo og tinguha pero sa dihang nakita nga gipahimos sila ang natural maingon awda iniglingkod nako maniguro lang sab ko kay maingon sab ngano na manimigo sa naniguro lang sab ko kay sa sunod maggusto pa man kong magparilik unsa may akong gamiton pagpanghatag nga kining mga tawhana dili man ni mga tug presinto ug way sobre nakita ka sa ato pa dunay mga katarungan nga ang kausaban mahitabo dang og maghiusa ang programa ni ining usa ka gatos ka mga mayo for good governance mahimo nang malampuson ug mukuyog ang ang katawhan ug mukuyog ang publiko maong manghinaota nga kining tanan nga atong gihisgutan mahiabot sa dunggan sa pipila nato ka mga kaigsuonan labi na gyud ang atong mga mayores nganong di man tuod nganong kanang hapit
usa ka gatos raman ka mga mayor ang niining kapin libo nga municipal mayor o unya 145 bato kading city mayor nga nung usa ka gatos raman kini sila. Hain man ang uban niini. Unsa may rason nga wa sila bukuyog niining maong programa. Nahala, Benz, madamilit na lang ta. Ug unya hinaot nga ugma magkuyog na sabta dinhi ning atong tulumanon. Unsa ba imong nakuha diya nga ka viewer pila ba kabuok ang nagsunod dining atong programa pagkakaroon? Okay, sir, ubay-ubay yun sila. Mani sila Rafael Capuno, Geraldine Poblete, Katayok Elmer Monico Albarico, Marian Pipito Bobing, Jonix Nohebas, Pipito Rotbat, Mercy Ginobiagon, Joaquim Sakay, Felix Sontelia, Batang Pasay, Bobski Montalban, Ariel Villarente, Condesa Macol, Emeline Cordua, Joel Rosal, and Danilo Suganog, and Doreen Pipito. Wala sila, sir, ang mga nagtanaw karon o nag-share sa atong programa. Very good. Salamat kayo. Ubay-ubay day ang nagsunod din ng atong tulumanon karong buntaga. Ug manghinaota nga ugma kun do na manggali ni ay mga text nga ato sa ning tartahon ugma kay sa magod kagahapon may problema man sa din taon ka no ang atong technical engineer mo may problema kagahapon mata makaprograma pero manghinaota nga masigi na ning atong tulumanon kay dunay mga text nga wa sa dili magud mo diretso lagi mao may programa sa management nila ni Doren ang atong station manager Doren Poblete Pipito atong station manager og ni Engineer Buyet nga dili ta magpataka gyud kinahanglan nga ang atong hisgutan din hining atong tulumanon din atong programa lungsuranon radio mga issue nga doon na tay base dili minamao-mao why personal nga mga pagdaot kundili ang issue ra gyud mo mangani nga dunay inyong mga text kadi namo madiretso dayon nga pagtratar kay amo pang gituki pagayo aron nga inig presentar namo niini okay na doon na natay importante kayo base doon na natay rason ug unya ang amo nang mapresentar ang mga katarungan mao nga hinaot unta nga niadtong nag-text inyong hisabtan nganong nga wa usa namo mabasa kada inyong text sa pagkakaroon uban ni Benz og sa atong management kining inyong higara Chuchi Pipito maingon salamat sa inyong pag-uban kanamo ug hinaot nga si Batala mag-auban kanato kanunay. Good morning.